પૂછ્યું કે નાળિયેર કમ ભાવે કે 5 રૂપિયા તો કે 4 રૂપિયા દેણો તો કે આગળ ભાવ થોડોક એક દુકાન આગળ ગયો નાળિયેર કમ ભાવ કે 3 રૂપિયા તો કે રૂપિયા દેણો કે ના હવે આગળ વધો થોડોક વળે આગળ ગયો કે નાળિયેર કમ ભાવ કે 1 રૂપિયા તો કે 8 દેણો કે તો કે નાળના ભાગનો બધી સુઈ ગયો નાળિયેર મને જલ્દી રજા પડે મને મગજ હતું ભાઈ જાણે કે હું લવડો નાળિયેર તોડી ये उंगली कूदियो हुआ डाल पकड़ी नाले नाले को पास ऊंची जाती है डाल में झट गए तो वो ऊपर कोई बोल नहीं तो नीचे कुआरी खाई हमें लटके हटे नीचे नहीं उतरी है नहीं बेटा ऊंचा गिरी मैं बता नाले खावा दी अतरे कोई घोड़ा वाला रेडियो बटे घोड़ा वाला ने एक कहे कि थाने 20 रुपया दो तो मन नीचे उतारे घोड़ा वाला वरना पग पकड़िया कि घोड़ी बेटी हैंडी निकाल एक रा 2 वर्ग गया हमें उतरना की कर नीचे अतरे कोई भाइयों वाले बेटे फरतो फरतो आयो कि भाई मैंने नीचे उतार तो कि 100 रुपया लो नीचे उतारिया कि भाई ही फटे फटे लटक्यो ऊपर ले वसार कीधो कि कतरा देना पड़ी नीच लो के 100 रुपया जरे को हो तो कतरा वे मो तो 8 आनो आयो करीने आयो तो के एन अतरा करते पड़िया नहीं जवन कुआरी मन जब तालीम लोग राखी तो गुए मैं पड़ा पड़ो हां बोलो राजा रौंदी महाराज की वाह भैया दाताओं तो खूब जैसे ध्वन लखावण ताली भी बजाता हो मशरूम की 1100 रुपया मशरूम जी जगाजी बग गौतम एरिया जोरदार ताली द्वारा उन्होंने स्वागत करो અને તાળી ડબલ પાડું નહીં પાડે વણાની ભગવાન ઉજવાડે તો તાળી પાડે એમ જોવા નહીં દે એટલે મેલો ભાઈ તાળી પાડે बाप से नहीं डरते नहीं हेलो हेलो